शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जययोगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवर सर्वलोकैक्यनाथं। समस्त ज्ञानी मंडली मोर प्रणाम। आज्ञा आज आपण मान गोटे पौराणिक कथा बा पुराण कथा सब तो पुराण कथा पुराणा से गोटे छोट भिडियोटी आपको कह ये अनेक ग्रुप रे सदस्य अच्छे गोटे ग्रुप रे जड़े बंधु प्रश्न करथिले जे महाभारत युद्ध पाई दायी किए। अनेक ज्ञानी अनेक प्रकार मत देथिले। ये किंतु मत देथिला जे महाभारत युद्ध पाई केवल युधिष्ठिर ही दायी। बंधुटी उत्तर मागिथिले अथच ये वीडियो माध्यम रे कहली कहिथिला। जाओ आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु। ईश्वर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण आपण मानकर मंगल करंतु। आनंद रे हरि बोल। प्रश्नटी यार आपण माने विचार को नियो जे युधिष्ठिर दायी किपर महाभारत युद्ध पर ना। प्रथमे आपण प्राय समस्त मोरे कोटी कोनोसी कथबार्ता हैला बेले कोनोसी कारण के जदि किछि कहि पकांती कोनोसी झगड़ा घांटी कथा आरंभ है कौन ना पशा खेलु महाभारत सृष्टि। महाभारत सृष्टि पशा खेल न होइथिले महाभारत सृष्टि हेइ नथांता। समस्त प्राय कहती पशा खेल महाभारत सृष्टि। तेणु यार कहया उद्देश्य जे पांडव मान कर माने कौनसी बेले बा को समय रे शुभ दृष्टि रे देखु नथिले आपण माने जानि छथि, शास्त्र पढ़ी। तेणु जेतोले राज्य भाग हवा बसिला हस्तिनापुर पांडव मानू किछि दियागला। तांकु दियाला कौन भाग दियागला अरण्य है जो जगह अकार्य पड़ीला कौन सी कार्य लागू नथिला जनबसति नथिले अरण्य से अरण्यटा को आंकु भागरे पकईदे जा सेठी तो भाग सेटा तू ता सफासफी करी तो तू राज्य गठन कर राजा हो जा कर तो तू बुझ तो आम एठू भाग दे पारमी। तथापि एमाने तो मानिले काना दुर्योधन तो खल प्रकृति लोक दुष्टामी लोक कौन झगड़ा घांटी करिए एमाने तो पांडव सजे धार्मिक लोक। तेणु एमाने ग्रहण करी जा करचु करू से जाकी सफासफी के जंगल को से इंद्रप्रस्थ नाम है कहीं ना इंद्रकर सहयोग बहुत सेठी अच्छी। से जंगल सफा कि इंद्रकर अवदान से अनेक थिबारु ता ना इंद्रप्रस्थ करा। तो इंद्रप्रस्थ एपरी राजमहल तैयारी कराला जाकि हस्तिना राजमहल ठारू केते गुण रे श्रेष्ठ। तेणु जाओ युधिष्ठिर राजा हेले सेठी इंद्रप्रस्थ रे। एठी तो हस्तिना रे ये धृतराष्ट्र अच्छा। धृतराष्ट्र ना को राजा किंतु दुर्योधन तो सब आउ कौन जानी आप जाओ जेतोले से तांकर राज्य गठन करी सुखरे रहिले शांति रहिले यार रहिला। अच्छा दुर्योधन जेतोले निमंत्रण पठेला दुर्योधन तो पठेनी धृतराष्ट्र पठेले दुर्योधन पठेला धृतराष्ट्र ना रहिला जे राजा पठेचनी पशा खेलिया पाई। तेणु युधिष्ठिर हेले राजा इंद्रप्रस्थ से ग्रहण करने जे पशा खेलिया पाई। एठी छोटिया उदाहरण टे कह कौन ना आपण माने शुणुथिबे जदि कौनसी नई रे कुंभीर आसीछि बिली लोके शुणुचंती नई पानी की तो पशिया दूरर कथा नई कूल आज्ञा छाड़ी दौरान। गाँ गली भी आउ गोटे कथा आप देखिथे जदि कौन छोट पिलाटे दुष्ट प्रकृति अच्छी अन्य छोट पिलार माँ मैंने कहती ता पाखक जीवनी से मारेणा। तेणु
କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ କପଟିଆ, ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛି ଖାଲି ତ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଶା। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଭିତୁ ବା ଭୟାଳୁ କହିବେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଲ କଥା, ଆସିଲେ ଖେଳିଲେ, କିଛି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖେଳିଲେ ଦେଖିଲେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଖେଳିବୁନି, ଯେତିକି ତୁ ଲାଭ କଲୁ କର, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାଇଁ, ଆମର ଆମେ ଇଏ ଗୋଟାକ ପରେ ଖେଳି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ପଶା ଖେଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ମାମୁଁ ଖେଳିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଲେ ଯେ ପଶା ଖେଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖେଳିବନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ଖେଳିବ। ଶଙ୍କୁନି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଇଏ ଯଦି ସେଇଠି କହିଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଖେଳିବି ନାହିଁ, ଆମେ 5 ଭାଇ କେହି ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବୁ, ସେ ଯେମିତି ସଭାରେ ବସି ଆମେ ସେମିତି ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଖେଳିବ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥାନ୍ତେ, ହয়তো ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ କ'ଣ କଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ପଶା ଖେଳ ହେଲା, ପଶାରେ ସବୁ ହାରିଗଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଷ୍ଟରେ ହରାଇଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀରୁ କିଛି ନ ପାଇକିରି ସବୁ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତା ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ସବୁକିଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଭଲମନ୍ଦ ଯାଇକି ଫାଇନାଲ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାଣ୍ଡବମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବନି, ସବୁ ହାରି ହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ କି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯିବେ। ଆଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଫେରାଇ ଦେଇଯାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି, ଭଲମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଯେମିତି କରିବି। ଆଉ ସେଠୁ ସମର୍ଥନ ହେଲା। ତ ହାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି କରାହେଲା। ଯଦି ବିଚାର କରି କରାହେଲା, ଏମାନେ ସେଠୁ ବନବାସ ଯିବେ, ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ କାହାକୁ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କଲେ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋ ମାମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ମୋ ତରଫରୁ ଜୁଆ ଖେଳିବ ବା ପଶା ଖେଳିବ, ଯଦି ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋର କହିଥାନ୍ତେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଖେଳିବ, ତାହେଲେ ମା ଦେଖିଥାନ୍ତ ପଶା ଖେଳର ରହସ୍ୟ ବା ପଶା ଖେଳର ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ନା, ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ମହାରାଜା ହିସାବରେ ଏମାନେ ଗଲେ ଯଦି ରାଜସଭା ବାହାରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କାଳେ ଭାଇମାନେ ମୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇବେ କି? କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ନା, ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମନେ ପକାଇଲା, ଡାକିଲା, ସର୍ବଶେଷରେ ତୋ କୂଳର ସମ୍ମାନ ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି, କୋଟି ବର୍ଷ ଦେଲି, ମୁଁ ବା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ? ମା କୁନ୍ତୀ ଚୁପ୍ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା। ତେଣୁ ବନବାସ ସରିଗଲା, 13 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ। ତାପରେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ ଦବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଗ ରାଜି ହେଲାନି। ଆରେ ଇଏ ତ କୁଟ କପଟିଆ ଅହଙ୍କାରୀ, ଜାଣିଥିଲା 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ହয়তো ମରି ଉଳି ଯିବେ କି ବାଘ ଭାଲୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ ଖୁଇ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ୟା ମନରେ ୟା ଭାବିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିନ୍ତୁ ତା ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲା ମୁଁ ଜମା ଆଉ ଦେବିନି, ଗାଈ ଜୋର ଦାଦାରି ଗୁଣ୍ଡାରି କଲା। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ସୂଚଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ଦେବିନି, ଛୁଞ୍ଚି ଅଗରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମାଟି ଟିକେ ଦେଇପାରିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇଗଲେ, ନିରାଶ ହେଇ ଆଇଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ଦୋଷ କୁହାଯିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଏତେ ଜୁଆ ଖେଳ ମାନେ ପଶା ଖେଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟତା ବଢ଼ଉଥିଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏତେ ଯଦିଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜଣେ ପାପୀ ହେଲେ କି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ?
एमती खेलिले एमती धीरे धीरे हारीजी एमती बनवास जी मो भाई मानू हारीजी मो स्त्री हारी जानी तेणु एथिपाई से दोषी नुहति ना पापी नुहति लोकटी कहला से कौन एत पवित्र आत्मा से दोषी हे दोषी नुहति किंतु जेतोले विचार को नियाजिबो तांको योग्य कार्य ठीक तांको जोगु हैला तापर आमर किछि आध्यात्मिक लोक विचार करंती कौन ना सब प्रभुंकर लीला ता भी गोटे प्रकार भागवत भगवान कहते कृष्ण अरे करी कराऊ थाई मुही मो बिनु अन्य गति नाही भगवान कहिले जे करी कराऊ थाई मु करूची मो बिना आज्ञारे गछरे पत्र हलिबो तेणु है तो आम ये गोटे संजोग भावी पारिबा तापरे पदे कहते कौन ना दुष्टुनाथ पर मदयालु दुष्ट निवारी संथ पालु भगवान कृष्ण कहते प्रभु तू परम दयालु दुष्ट मान को विनाश करने पाई संत मान को रक्षा करने पाई धर्म रक्षा पाई तो जुगे जुगे अवतार आउ विपदे से कौन अरे गर्भगन जन नरहरी गर्भ न शांति कहारी तेणु ये भगवान हेले गर्भगंजन भगवान सबू सही गर्भ कार सहती तेणु से कहुए गर्भगंजन नरहरी भगवान हेले गर्वी की दंडित करती गर्वीर गर्भनाश करती ताको दंडित करती खल लोक दुष्ट लोक दमन करने से धरापृष्ठ बराबर अवतार तेणु ये भी गोटे प्रकार तेणु आध्यात्म दिखे देखा गले गोटे संजोग आज्ञा रामायण लिखाई था प्रभु रामचंद्र जन्म होबार शुणी अनेक वर्ष आगे 60,000 वर्ष आगे एठी आपण मान गोटे छोटिया प्रश्न ये महाभारत लिखाला व्यासदेव लिखिले व्यास विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे तो भगवान व्यास लिखिले एटा महाभारत युद्ध हेबा केते वर्ष आग ये उत्तरटी आपण माने कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उत्तरटी देवे भगवान कृष्ण आपणकर कमेंट करुथिबा लाइक करथिबा सब्सक्राइब करथिबा लोकर सदा सर्वदा मंगल करंतु आनंद कर हरि बोल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।